अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो अरब दुनिया में तरक्की का रोशन सितारा है। एक तरफ ये सरजमीन जदीद इमारतों, कामयाबियों और सियाहत की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन दूसरी तरफ बाज लोग इसे फहाशी और अयाशी का मरकज भी कहते हैं। ये एक ऐसी सरजमीन है जिसने थोड़े ही अरसे में दुनिया को हैरान कर दिया। कभी ये रेत और सरा का एक खामोश खित्ता था, मगर आज ये दुनिया के सबसे जदीद और खूबसूरत मुमालिक में शुमार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। दुबई की ऊंची इमारतें, अबू धाबी की शान व शौकत और शारजा की सकाफती पहचान इस मुल्क को मजीद खास बनाते हैं। इस मुल्क का क़याम 2 दिसंबर 1971 को अमल में आया, जब 7 अमारात ने मिलकर एक नई रियासत कायम की। इन अमारात में अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कवैन, रासुल खैमा और फजीरा शामिल हैं। इस इत्तेहाद के बानी शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान थे, जिन्होंने अपनी बसीरत और क़यादत से इस कौम को एक नई सिमत दी। आज हर साल 2 दिसंबर को यौम इत्तेहाद बड़ी शान और शौकत से मनाया जाता है। मुत्तहिदा अमारात का रकबा ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसके जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। मशरक में ओमान, जनूब और मगरब में सऊदी अरब और शुमाल में खलीज फारस वाक़िया है। यहाँ ज्यादातर इलाके रेगिस्तानी हैं, मगर रासुल खैमा और फजीरा जैसे मकामात पहाड़ी खूबसूरती से मालामाल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मौसम गर्मियों में बहुत ज्यादा सख्त होता है, लेकिन सर्दियों में ये खित्ता खुशगवार मौसम की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसमें सिर्फ 12% लोग मकामी हैं, बाकी सब दूसरे मुमालिक से आए हुए हैं। पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी और मिस्री बाशिंदे यहाँ बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरबी सरकारी जबान है, लेकिन अंग्रेजी भी हर जगह बोली और समझी जाती है। सकाफत के लिहाज से ये मुआशरा इस्लामी रिवायत पर कायम है। मेहमान नवाजी, अरबी काफी और खजूर यहाँ की पहचान है। ऊंट दौड़, बाजों के साथ शिकार और अरबी मौसीकी इनकी कदीम रवायात में शामिल हैं। मकामी मर्द अमूमन सफेद कदूरा पहनते हैं और खवातीन अबाया इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन रवायात के साथ साथ जदीद तर्ज जिंदगी भी यहाँ नुमाया है। बड़े बड़े फैशन ब्रांड, लग्जरी मॉल्स और दुनिया की बेहतरीन सहूलियात यहाँ दस्तयाब हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात बज़ाहिर एक इस्लामी मुल्क है, जहाँ शराब नोशी, जना और फहाशी पर सख्त कवानीन हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि दुबई और अबू धाबी में दुनिया के मशहूर तरीन नाइट क्लब और बार्स मौजूद हैं। कई गैर मुल्की खवातीन खसूसन रूस, अफ्रीका और वस्ती एशिया से आकर इन नाइट क्लब और बार्स में काम करती हैं। दुबई के सैलों पर मगरबी लिबास और बीच पार्टीज खुले आम मुनक्किद होती हैं, इसलिए दुबई को मिडल ईस्ट का लास वेगास भी कहा जाता है। ये वो पहलू है जिनकी वजह से कुछ लोग दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात को अयाशी और फहाशी का मरकज कहते हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अमारात की मईशत की बुनियाद तेल और गैस पर रखी गई थी, मगर आज ये मुल्क सिर्फ तेल पर इनसार नहीं करता। दुबई तिजारत, बिजनेस और सियाहत का आलमी मरकज है, जबकि अबू धाबी तवानाई और सरमायाकारी में सबसे आगे है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन यानी अमारात एयरलाइन और इत्तेहाद एयरलाइन दुनिया भर में अपनी आला सर्विस की वजह से मशहूर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर जदीद तामीरात का एक नमूना है। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और पाम जमीरा समंदर पर बनाया गया एक हैरत अंगेज मसनूई जजीरा है। अबू धाबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद और कसरे अल वतन जैसी इमारतें सियाहों को मतवज्जो करती हैं। शारजा को इस्लामी सकाफत का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अजायब घर और लाइब्रेरियाँ खास अहमियत रखती हैं। सियाहत के हवाले से ये मुल्क दुनिया भर के लोगों का ख्वाब है। दुबई मॉल, सहराई सफारी, जास आइलैंड, फरारी वर्ल्ड, सैल समंदर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे मकामात हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ बुलाते हैं। यही वजह है कि दुबई और अबू धाबी दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन सियाती मकामात में शुमार होते हैं। तालीम और टेक्नोलॉजी में भी ये मुल्क पीछे नहीं रहा। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जदीद नसाब और सहूलतों के साथ दुनिया के तलबा को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2020 में होप प्राप्त नामी मिशन के जरिए मरीख के मदार तक रसाई हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया था। खलाबाज हजा अल मंसूरी भी अमारात की कामयाबी
کامیابی کی ایک مثال ہیں جو خلا میں جا کر تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ کھیلوں کے میدان میں بھی یہ ملک مشہور ہے۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم دنیا کے مشہور میدانوں میں شمار ہوتا ہے اور دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بڑے بڑے میچ کھیلے جاتے ہیں۔ گھڑ دوڑ اور فٹ بال بھی یہاں کے مقبول کھیلوں میں شامل ہیں۔ دوستو، یہاں کے لوگ پرامن اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ لگژری ہوٹل، صاف ستھری سڑکیں، جدید سہولیات اور محفوظ ماحول کی وجہ سے متحدہ عرب امارات دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں رہنے، کام کرنے اور سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کی سب سے فیمس ریاست دبئی ہے جو عالمی تجارت، سیاحت اور سیاست کا مرکز بھی ہے۔ اب آپ کو اس کے کچھ مشہور مقامات کی مختصر سیر کرواتے ہیں۔ برج خلیفہ دبئی کا سب سے نمایاں نشان اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے جس کی بلندی 828 میٹر ہے۔ اس کی چوٹی سے پورے شہر، سمندر اور صحرا تک کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دبئی کی ترقی اور جدید تعمیرات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دبئی مال جو صرف شاپنگ کا مرکز نہیں بلکہ ایک تفریحی دنیا ہے۔ یہاں دنیا کے مشہور برانڈز کی دکانیں، انڈور آئس اسکیٹنگ رنگ اور شاندار کھانے پینے کی جگہ موجود ہیں۔ یہ دبئی آنے والے سیاحوں کے لیے لازمی مقام سمجھا جاتا ہے۔ دبئی فاؤنٹین جو برج خلیفہ کے دامن میں واقع ہے۔ یہ فاؤنٹین دنیا کے سب سے بڑے میوزیکل فاؤنٹین میں شمار ہوتا ہے۔ موسیقی کی دھنوں پر پانی اور روشنی کا رقص دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے اور رات کے وقت یہ منظر اور بھی دلکش لگتا ہے۔ پام جمیرہ یہ دبئی کا انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو کھجور کے درخت کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے۔ یہاں دنیا کے مشہور ہوٹل، لگژری ولاز اور پرکشش ریسارٹ موجود ہیں جو اسے دبئی کی سیاحت کا سب سے منفرد مقام بناتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے دبئی فریم۔ یہ ایک سنہری فریم جیسی عمارت ہے جس کی بلندی 150 میٹر ہے۔ اس کے ایک جانب پرانے دبئی کی روایتی جھلک اور دوسری طرف جدید دبئی کے بلند و بالا عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سیاحوں کو دبئی کی ترقی کا موازنہ ایک ہی فریم میں دکھاتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں جمیرہ بیچ کی جانب۔ یہ سیل دبئی کے خوبصورت اور پر رونق مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سفید نرم ریت اور نیلا سمندر موجود ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے دنیا کے واحد 7 ستارہ ہوٹل برج العرب کا دلکش منظر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مستقبل کے حوالے سے بھی یہ ملک بہت بڑے خواب رکھتا ہے۔ ویژن 2030 اور ویژن 2031 کے تحت گرین انرجی، ماحول دوست منصوبے اور جدید ٹیکنالوجی پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ دنیا کا بہترین کاروباری اور سیاحتی مرکز بننے کا یہ خواب اب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک ایسی مثال ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ اگر عزم اور محنت ہو تو ریت کا ایک ذرہ بھی ہیرا بن سکتا ہے۔ یہ ملک روایات، ترقی اور روشن مستقبل کا حسین امتزاج ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری متحدہ امارات پر ایک معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔